दुर्गापुर के सभी पूजा समितियों को एक छत के नीचे लाने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। उप विभागीय मजिस्ट्रेट कार्यालय में आयोजित इस बैठक में दुर्गा पूजा कार्निवल के रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की गई। राज्य के पंचायत, ग्रामीण विकास और सहकारिता मंत्री प्रदीप मजूमदार, पश्चिम वर्धमान के जिलाधिकारी पोनवलम एस, आसनसोल दुर्गापुर विकास बोर्ड के अध्यक्ष काबी दत्ता, दक्षिण बंगाल राष्ट्रीय परिवहन निगम के अध्यक्ष सुभाष मंडल, दुर्गापुर नगर निगम प्रशासनिक बोर्ड के अध्यक्ष अंदिता मुखर्जी और उप विभागीय मजिस्ट्रेट सौरभ चटर्जी सहित जिला प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे। आगामी कार्निवल को लेकर शहर में अभी से ही उत्सव का माहौल छा गया। केवल रोशनी की चमक ही नहीं, यह त्योहार पूजा, संस्कृति और दुर्गापुर के लोगों को एक साथ बांधेगा। ওনার সাজেশন আমরা শুনবো। ভিডিও ম্যাডাম আমাদের প্রতিবার কখনো দেখেন নি গত লাস্ট ইয়ার ছিলেন না এবার স্ক্রিনটা প্রিন্ট পাবে না স্ক্রিনটা সাউন্ড এবারে আপনাকে সামনাসামনি দেখি। मधुकैटवविध्वंसि विधात्री वरदे नमः। जयं देहि यशो देहि दिशो जहि महिषासुर। লাস্ট ইয়ার আমাদের যে একটা ভিউয়ার্স ওপিনিয়ন নেওয়া হয়েছিল, তাতে আমিও কেউ করেছি, কিন্তু তাতে আমি কোনো ভোট দিইনি। তো আমার মতন অনেক লোকই ছিল যারা 62,000 ভোটস পোল হয়েছিল, মানে টোটালটা বললাম। তার ভিতরে কেউ ফার্স্ট হয়েছে, কেউ সেকেন্ড হয়েছে, বাট টোটাল যে ভোট পোল্ড হয়েছিল, একজন একটাই ভোট দিতে পারতেন, 62,000। সো ইট হ্যাজ গ্রোন ইন পপুলারিটি, জনপ্রিয়তা বেড়েছে। আমাদের আমি মূল আর্কিটেক্ট এখানে বসে আছেন ডক্টর সৌরভ চ্যাটার্জি এবং ওনার টিম সকলেই, আর অফকোর্স আমাদের ডিএম সাহেব, তার ওভারঅল সব কিছুতে ওনার সাপোর্ট থাকে। আমাদের কমিশনার সাহেব, ডিএমসি